Erkibe wa pour maintenant les bangwiliga mete sa singlu ne yubi rawato na file patum na ton singi wa kana watone erkibe wa pour dawa ton randi kaleme venam anta siambam erkibe wa pour maintenant pas ma son tara tabdu na silu wedrogo bam ya ner sambode senkene élection consulaire de ma votation atam abeton do rapport kane kale bil fudnan pas ma kibene bam la nananda nezable Isabel qui va aller. Isabel qui est là. La fille bala. Den nan tere wa togon pa me venam ne bamba bam senyak yamana yina boda élection consulaire de ma votation à toto pour wam et na kengat kibe sura dan togon wa srenta siambam tenanda nan kenga sai ne buda zinga buda yanke ne to masankara ne porun da maburu to ne luna pa de rara yimin saboto ne general Gilbert Gengere sanan le sekede ne wala bam semir kanga pour sai ne lunda woto ne adia avocat amnisi san la même be to masankara ne leur pour ya bamba anantal sokre usone ninkanga sobam sokosaka yi uso la Gilbert Gengere comme pour yi de mengam ça ne yala pour tourner la gisma la rabo watazuko Shalibu korba tor soba sun so sezame te général Gilbert Gengere leke ti procureur ami so stop leke l'ordre pour ya président Thomas Sankara ni ne pila yi mankiwa budu swangde ba avocat rama un sort de Mossan. Wamet Prosper Faramarama, Wamet Ambroise Faramarama, Wamet Guervé Kamrama, Obsoka Général Gilbert Gengere, Ngese, Bam Hi, Tibam Panariela, la Bam Wami comme ti neba Kim, Bam Mana Boin, Obwini comme ti Bam Hundatien Man, Kalebeye, Balé, Bam la Serran Korla Bion, la Bam Wami comme ti Linga Bamba, Den na Man Kalebembe, la Zikanga Sangreba Kenrebie la me, Yamanda Yon Korne Bator Soba, conseil de l'entente, il reste de Mana Bumbo. Wa modre ti un peu kiba ti handa ve sa même mik tu paki ti talban ken wa lortoriri yam pa ve rien sobaye en le bon porda yam ra yon kord ba tor soba conseil de l'entente yam la serda me ti nebni se mano biella ti yam yon bon parlo bali yam tum da ya wotone obra ba serda amma nin ku ning ba manay général Gengere la me bam da pataton ntuen yon ka ble compore la bioka jamati blengani nda ya bam to dambay la bam hansi dawa nyokoba bam dana mana bo hem pokor mosa na mwen dik mo hala bam dana libre man wi bam dana libre so tenga bi avocat manda tal bam king zini ngawa bam patchen ya renda ti sokla le kaketen ken to ti général Gilbert Gengere keten bebe ne rahma yibla wotone o hen ye sari bu korba tore ne bataba yolon pa yire wal lere yibu birara yemru wa colonel major Jean-Pierre Palme agege nengo wa keten kenga tore Anama qui herba sambonte se fapa sosane qui bekit bazame l'absence rapport à William Bala tiki han passé timikame to banka torman bumin kiti encore local mataran les pourins bam nambola ken la ken ngaf sene yuam ya sene yele tarok man Christian Kabore lori la basnama wotone anenam ki herba sin yotone lor pourri herba menam bangi wordon imbuida tarah dawana nenam ki herba yiba wotono birkela nimba maram senleke etum nantara dawda ya mesim penarba ton nganda guru bala woto parce que ti aprotigi yelo ko me yele bur fatara no ken ta han wa loge tanin kanga fo ya tingina men no fo no mbura fo no wa burkin han wa loge bala dala fo duan dik sorni ngada ka boto man na yini man babi yeto ni yu 24 ton be yinga bala paton na yeto ni mbura nyin atinga la fiyo na me ya nibala nama dinama sikirka katen shege bi ton tanga ayo bam me wana yel tim tina bam me wana yel tim na tapi na ma she e bondo jedi he she e bam yo ngom na ma gwam woto na ngom da bangodo ka jedi he gwam la ngom na jedi gwam pe sikna boy bala hana mi lamti tenga sangara la burkina ila attaque ba ina fe ya na ba ka tourna tourna la ka ba ma yo ya tena ka tekla ma ngam tak no donc ta ton takara ne gom na ya sama la wata sikna ba ni ka gom ne ya wasa ham tam yam tinan da be men habra na ta pass an ko burkina be amma ya wada ngata nugo yembre nore yembre yama yembre da ragi bam da mai tun san jikruna nan yi gudu ti président Rokabore atenga zaba kasama atun handime tun nan tusana man lubi le boyalan koton mesa alere men kari men wo ton ne le yin kene en lunama irge han lowe
en yi totoa e bumi sumi makare ne tonduru no runa ti tono bo yaman ko de mesa opposition la mahanda tin yiwa mam ya pere ya bieti ale yitlabna yi mam be po bala ya tun kam labin shadan kuda alera menga bola me yete e di se pene ba ndira ba tem kela da labi shinda ya ban menga karati di se shay ya watenga menga zugulu menga ta bam dabo ya ban pam da bumbe tun katari la vie ha pini mi ka tumi bibshi de bahay wala mam ya kabe de be babi yo la yita la ya kuba pole sa don kude ton do kamni ba wa ti kamana wa jaton la bahta kuda wala mam shuru ka nomi bam gom da fa ziri bam me ngara kan tun kin ya ga me ke supa to bi song to bi zaba ka ro ka yemre tun yi en zaba tenga zaba ro ya ne ba fa yo so bi na ta ban 20 ge di hello kare ka ni yen yelo la arokna lo mo ye ziri bala bam biliti ken na menga ken men ka to ha ka bam na yi opposition to so na yi lutori ta para pour ta kamba pour te ne ba ni ni na pour ba ma yalam pour kare to ne ka yiti be ora yiti ton man bi mam ne me mam meeting men ka gom ka ya kene wa mam ne men ka ta ko ne men na man be tinga yimi bade kwe a tinta o yumpinu nam hanye na machine monte na pa ne tu mam pa yene ni ngawa na mam yolo na yeto bala yam bangam ti aton na tal hakamba la gendarme da bala shodada minir bi garat shodare kengna bi garat shodare dal ton jimi on padaran dite on mi tiya kama de abtume jaton dat kwa na ke la ba wi shu sham da arfa ma to fa ya rada akasaka Edan kelampa nyokolo kalma yela poren gome watan soben sosa Burkina Faso ni sen yitin kenga edmik de mete fada solma yela to ke tamete ne busro to ron pa man tumaya to wotone nyokolo kalma me ya sababu te sulle ni ngab sambonde te ugulmu fiwa nambo nimbuida to batamna tabam baseti tenki ngotone lunda daram na yelen to ron talbole mbol tenga to dama tenga zarba na yelen to ron tarse zaman kanga yelo wotone ani zaman damni se sembe zules kanga poron den bola palimu to rete runna fada nimbi da sirki tameti tanga to ga yitenkinga lagi samaila rabo wata zugo padan gulum nimbuida o sirki la sunni ngubonti ugul mu fi kwesa am pap zarsin runna ti tenga siria tenkinga han singni fadan gulum rakenga yamna mi kamta ya vu wakat kanga bale ko samti yibe wakata yobe nti tanza abro wakata yobe binne bara kosi na ilun wuni su panwanga ni leta wa hanzar nimbuida toto bale bam région de l'Est Burkina Faso wuni hitwa ya wa gezo kabe ya wa zab kabe yin lor pole yamanke farangul matenga poa ne ba paken warasan kamaye mun gamti wus khame sir pa bazarse ne ba hon anti ya zamazininga ya place des martyrs bene ptik se tavi ya ugul mufiwa kozo nyinga na wunigi bam hinkiti fara ya thinking vonre obuniga me tup sur panom ni gouvernement obuniga me tup sur panom ni yokolo kalma hanyangade ti ya wapa geta olebe wuniga mti bam data me ti tenga me ken tora tarama sa siri venra wa farangurma ni temsa tava mbe région de l'Est pormo obu ananti base obuniga mti ya washwe lorteyi karam doto kombi biznuk tu mwenge bam kosa auto fan kose labnan papa mba yemri tienre région de l'Est ya Burkina Faso nan pui zin se kwabra zin pigla ayopwe den ya région ning yala mteran yi région ramataba région pila taba suka ya sensingne lunda yibera wardo kane la seken kanga toron paka kulumsi absambonti Philippe me santoron paka kulmo soto no ya tente maskateka neba zekob nori wana zinda pon wotone obna zinda men tarsi la tarso ya sina yilen toron yesi ni sal toron pam sori ko yan tarada yille lable bangome kibe ketba tu me yelle ya sekanga pon me labna zinda yesi edembe wakat le ninga se ala fizule se la nyoko la kalma pon
tõog n paam sor n kõ koe soto ne la kibe kɩt ba tʋʋm na n sõnga wãna na yɩl n teel bãmba fãa zãn kɛpɩ tõog n kolg wɩɩgo yaa noora wa n soabla wotone a sẽn pakda kuilmse tõnd zamaana pʋgẽ kaan n wotone y tʋmd n tag yɩsa wa maara tɩ zĩnda beene maana kaseto amidu zãngo na n kod la vẽenem ad kiba kit ba leben yi andune wen visa nasa wa sekta ba a Norbert Zong tengo wa ya wagda kala tigsiga ya naura wa in sobla woto tigsiga me ya beson bonti file paratiti Festival international de la liberté d'expression et de la presse hana ange ronda wa ad kiba kit ba me kenga men nantiran le kangeti runda wa andune wen visa nasa zifa ya zun zande tisana ngese la fi wenge jules bebe ne nyokolo wenge jules bebe ne politika wenge jules bebe ne tanan lebenge wala kiba kit ba tum wenge tum te pala wankeme kiba kit bana man wana on toron tumeni ele kan sa fa pour un na yile tumda altal nafre en kon wala nimbuida den ya yel kan zugu labna le kan gese den so rapson bonti panel ramba ya sana man bamba way woto labna man ya journaliste ramba leben ya bank kasam se ya kan sam damba min bonti ancien chercheur damba anan weres ko zuta buto tore tab gese na man wana ti kiba kit batuma a toron nafni mbuida bati zulu sambewa ya tensa na man bam pisi kibaki ba lasin yek tabo to wa Afrique we visa na sa tems bebe ne Europe zamana tems bebe ne Amerique zamana tems me journaliste ram bebe ne wa yek tab waraka anan tarsin gesi la ronda wa sayne Philippe a wele ratore ne wala sandalora ti wala sandalora bonti panel damba rati ti tigitaba en sensé puita bangre 5 ne wala kiba kun wenge be wala yala tab wenge yuma zemsa bambu nu ronda wa ya sonso buto to na man bambu way ambe tuum da poka la sene assemblée nationale la noresa sanjin bene député Dramania bamun gamti kiba ki ba sekta boto wa yelni si la cause ni si bisna un conseiller sana yelenti kiba tuni atestira anduna we visa na safawa ade abna monta kameti kwesa a YMD teranta wala nebnis fa son 15 septembre ti kiba ki ba sandata ayi wanziba la sene kiba ki ba sia kawoto Philippe anawra wa en soba ronda wa munigameti kunbu totore labnandike antas kiba ki ba yabson bonti wala prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo den ya kuni sandata an waw a Norbert Zongo le munigameti Burkina Faso ka abnanke semen ngeti kiba ki pak senterantu man yida taba apa mwale kuni on konin kan asaba han yor photo nan pa ma kun damba nebnis me sen le man na sandam sen bonti dessin ramba bamme kun bebe ne den sene Philippe tumda l'armée sigil wotone tumda sa sengluna nan talanta ki ran pila ta son wati la yakte de wiligi hete tumda so wana kapaka kulumse tuma suka raga lab sigil tumda pour la raga se sigil me fespa ko zakin savan media focal na tumda pour un ton serle ra kanga wotone na yilinte nimbida san l'armée wala demni simbe kane tempa me zekabnori an kenzi kanga wotone yalite singde ne novembre ki rasma yuba nan talanta a ki gara pila ta barakanga ton bebe ne te ne batem pame angilingin ken fespa ko wa zakin e tumna tara Amadou Wedro Jacques Camara li kamenge tumna la gismala rabu dan ko la vena Philippe Harara Hambe Fespako Zakapora Savane Media Nissan National de Presse Norbert Zong Sababi Nyingam a keten kutamen kentor wotone te tumnenta se mira yo wedro ram bebene en sonda ni nebnisba en yeraptedo encore wotono wa hanko robe futu onko robe ribu tetea onko roba nartedo op fa bezinga point te pagom na walem demba hambe bene zabrfa na ilti file patigri soma wotono den ya bureau 20 fa insignifiable rare sen lore l'année batig hitaboto ni fespako zakon ronda kibakit batig skenga insing arbarara wotono am atika zules l'armée Afrique temsa wusor poussin tikibakit baserden dole na ilti nimbuida tsembenyi winigameti honwanya nyonkor wen fam ya lafi wen fam bia nasara nuktumte pala wenge mikam tikibakit baserden lui sabtoro na ilti nimbuida pam venom la nimbuida memane obhantien buninga ti temsa keleme en keng tori ni zulu sa ya wus khafan
ya zinkanga la nebnisba ambebe foara zakwam kote nimbuida to bwa liki file pa zingi la blebem like ra rapport wotone ti tuma yiba fa tunda taba tuma yiba tunda taba ra sibra han lore nanti tan sibra hon wate kiba kit ba sonsra arba wotonwa na le bentintare sibra rarsen wate wotone ya filepa vukawe sobam ti savan fm ni savan tv le mpahbene amman sonsra ni kiba kitbam ti studio torzale mbeza kaporo wotone na ilen passé sonsra noro la nyondo la nafa nimbuida yinga Masad na ke chambre de commerce vote kwesa pour un tirwili de meta amamadi savadoro to bonta kada film pane amidi widroro to bonta mirkaro nimba mabiba ya neba sanare amborsane chambre de commerce nama wotone elsa nangi sama madi savadoro to bonta kada fi bam ya chambre de commerce nama menga ala bambawda la hane amidi widroro to bonta amirkaro ya chambre de commerce soulève senen dugulgi région du centre nama la bam sambawda ya sunninga sambonte arkan yisko ya wato la wiligi nimba mabiba wato ne ambe poren kende ne vote bamba wato ne etum nanta dawda ya memana kaseto na ko venam Soulignant Sambonte Alliance pour le renforcement consulaire Kwai Arc adninkan ram tiksap tabitase annan wilgba nebnisbab signakya tobnambo chambre de commerce namron kanga sai ni chambre de commerce taure ado wilga meti bamarata me te nayitinga a Mahamadi Savadgo to bonda Kadafi ti yekelem pazingwa la sai ni région du centre ka arbamarata me ta amidu wedraugo to bonda amid karo ti bamba mekelem pazingwa bit kelga amidu wedraugo to bonda amid karo Sungi hamte mana tulingandu tunkera tuma tuntasa wata tuma menga yida tunda tira na tuntazi nyinga nyamite wandik nama wakati nyinga nyamite jedi seme abebe ko vivzi no bene malesa ton to mana projet muzo wa to do misal ma po yame te mana wa mi to poste ko bo wa pa hala me yamle gisam te région am pila ta uzo fa me chambre de commerce zaxe yam GMT yam ki warantere mais zakin bene na forme kamba nous tout buto to la a cuisine mon fa ya milliard de muso to me GMT ton to dama handa chambre de commerce to no fa sur no Adziga pour un at chambre de commerce na yitinga Mahamadi Savadgo to bon ta Kadafi ado bedani wakata anama no biuma nuwa gela adreme en yisul gantaba taw sob nongo abas sedgo to wilgi dumbala adbamba nan tila ni kairamba oble pam nama novembre kugara sampila nasa son wata amanye president ni ngaye le bande ya candidat bor nama tiba ne de yumu no po antum di tonye asonga ase soramba asonga izi ka tia ka tonye na ngoma tongo nyosam minga mimle pasre yam nem di centre tor sava nyim ye ni pan sava ale gemi de karo la sababu chibe la pokopa la jing sen kare abni bana yimi donc pour kapati ale gemi de karo me ala songa Mahamadi Kadafi donc pour kapati ton fa na nyaara ya morgon ne ton sul ase songa tabe ton songa tia obmeta tenga yumu nuo ton le koton wende ti wen koba tia malaga ya neba ya burkin biyo Ada Alliance pour le renforcement consulaire adia commerçant be sous santa pisi la yobe ambe sul kanga pourun ketembe vote kanga sorla pour retourner tibene nan to wiliga me tenebni senge top tum ne me salam tuma économie informelle ramba bamye bonda pour ndama fanzan kepi top to na taba yikna taba nora yemre sunra yemre na yelin ti vote kanga to yilamde la to yisama ya na borba tabo sambe économie informelle pour un aria bam taba na taba zen ko ra retourner to bole kibe kitba sohne nan wiligi bam nama no kende ningam to ban to yak bamba to ke tumna pour ba me nan tume to songe ton Burkina Faso tumna me saramba na yilen to tuma to ken tawrim e tumna ta Abdoulaye Kinde mana kaset labna ko la venam option rayab tambo sumbi waxta ba pora sinke ne sama de commerce sendaten yakub élu consulaire damba weng la neba tamba fa be le bon rapport to sekki ba kitba ndatun win gbyam la bomba ning bomba sanne longo ma senken na kende ning tom da weng
ya Abubakar Balima Rasmata Wiya la Salif Nikema Saine Bomba Sekadamenti Longo Masama Nwotowa Arayi Tutab Zinsi etikela la Salif Nikema Tiler kanga ton be campagne zugo ti ton data on willige ton na bordo pige fa on wa ya swaba en ken chambre de commerce comme élu consulaire a swabta ton fa soutien ya never bange ti chambre de commerce aya sabab ningan ser ndlakam ton tab ton gataba aka ser de sabab na wela ton tabe ton ka politicien be ton ya certain privé never un certain modéré un tourmé la ton pour na tourmé yi informel la pour qui informel la pour ti ton zabran ra ton zabe te pa ton posra ma ta te piga ti ton taranam ti tenga ya bonra un certain wala beta bureau a Salif Nikema menga wilgamenti yum na han lora bomba menga zinda élu consulaire damba poka ti bomba côté ti neb nimsin wilg to nan ton songa le bonra remba ob motoron pilse polumda ya président national ne bureau politique la ton accompagner da la ton na bonsam top song ne ba ni finalement top tom tun si convention ne banque safina na certain informel la neba et caisse nationale de sécurité sociale la mais ton la le monde ramé et ti Burkina Faso 45 provinces ne ba pas mais assurance volontaire ton le pas ma songre ne beite wa te bieta na wa loger la foramba ton conseil national de l'économie informelle la san ne bamba kosra ya ti ne ningsun wanti ya élu consulaire bu de fin bu ton zabe ti wer ningsun be le bra poron a sa Burkina Faso poron kan ya nebi ni sa fa nan ton yib élu ramba chambre de commerce wa be modron lutter la modron tebe te réellement de commerce yi effectif te ton mikame te ne wan ne te da grossiste beta il y a industrie ramba on ko demi gros on ko détail a kasoma ne ton ye yel kanga ha be ton Burkina Faso tempellement pour un petit commerce à les béderi donc réellement de commerçant ya ton yel béderi impact tondo ton date ni ni hen na chambre de commerce be modron dicti et préoccupation béderi e ben na ndike ti réellement de commerce yi effectif Burkina Faso ti bilton les bédé bilton les industrie ti tenga pa man ton me en kentori il wilgiti ne nim 15 men ngandati élu consulaire damba région du centre Pokane ya ne piga la sanson on ne nim songol subiyoyi nan 15 men vote pora ya ne son sentane tout ce tabo la kobstabo la pisnas la nu to fa be le bon rapport Kibe wa singr William Ted Sohdan Tarana et monsieur Abdou Nassir Ouedraogo Bamboda élection consulaire votation à tono la li bon rayulinga la bam sandatam bawam monsieur Abdou Nassir Ouedraogo ya yam yak bon kete yam yak yam nambo nam heke ne vote kanga wata sida nam pousser la barre ko ne soko ninga soko sida ton me sida ala bi sembe roko meman bilifo la sida ala bil ma pour jouer au son béton zugo si tout qui a les bonnes ramba et rien sorti ton yak yam la ton yam yak la katon me ngai ki yak yam ya ton la bi bon san na tabu son yak yam et bam datam de ton han na tawa la bi ton on wala yen ning be pour mbeo et rien wana to bete mum ha na man fa li naptal tol soba et rien sorti bete mam li tole tan ya tawa ngi her sanan ton ko me ay wala zulu ning be watar ham pam to zulu sembe betira tan wala zulu bebe bala zulu sembe be wa adhana ngi ton Burkina commerce ton datam bo haton bala commerce ne ban soa commerce man da be me la ne be so commerce wala on toto kitama mi toto mi kam nyam hana ngi commerce ton Burkina commerce ka azule be lan tiran yita ton kalitar kuma angolo la detail la dimi kuloyi nyo ya commerce juli ka hanga mbe commerce pour mamasa tayum ka tekan ta auto mi kam tini bande zi Burkina ten la rapoka neten tumaka tel minio pisi minio pita minio pino minio kwa rampa bon na vaya ten ta ran la tire la mama hanye same fo sam tum pa minio yip teka minio nu teka fo la tane wutu kin sore la bon kiti ya botoa
ni sen wata ne ti da yiti ba masam ko angoro bam yi angoro ko so pora ti abam ko angoro ko detail ko demi gulo nenem datam to ha yakem ti to ron wa ke tum na pour mbi moti le kan ko law yo nam zulu ya am datam ti ne ba ni yokom taba ter pam to dam ma tabi gehe en réglementé commerçant to ha réglementé commerçant nen kanga nam mi kam tana songo commerce zulu e wuso ti bon sa fo hanzi nun nget commerçant mamma hawa hanka ya wonnam ne tum ta man ne ba handat bum ni ngo fo sokra men gehe nen na mana wana bi ne man on le yikin tum commerçant an to on pam ligede rinde lundet nemte neba be wakata pour ma na sambo te longo mburu ndat na ke tum na poa ringa ne amba tum na kanga sama sida hane ton ton katne Julius Amber pour ye wa ne wakata tame abilam tenir fa mana hantoy ne fa nguliga hana an neba handat bum ninga lab handat be yaab ninga ne fa sidi kemen rigid panga à côté to da me henda man bum ninga la me hen katre mane donc kitam ti ne fa ha yikne tumde ya fo me ni pang ne fo men man bum ninga teka ti ne ba wanti data sobna am pama me le ringa ne amba na bodum ni se wala man na ba am bodo net fa bodo me atum sak po wala han serda daten ke sa ne tum na po wala makre nu tuma po ma manda woto ringa ya ringa la man tikin kenga voto po ya woto mbebe bon raitene bébé na wa ya raison bil fo puisque ton ngi hamti samba de commerce ha no so yela wo so pour migram da hayti filière kan ngala mam bébé ba metum na filière tum de ba malam bébé ba me likda bane atum de la migram ti kan ba fan défendre ya hana ngi petit commerçant ya ne ka tek mbi petit commerçant pour on tenta woni piga la ni ni bam bébé ra pour jouer ça men wo so ka woy donc hankali la ton getti ya bam da manka nambi bo rôle zugubala ton tagar ne fa problème kabe la nebni sinna yakab yamti yam han to ranking be wala na mane vena on to lo ko ba ha sida ada ha itna mana bum vena on ko ne ba adna ya ajuli bala ni ba yelam ti ton pam ti julue sambi biton tal julue en ta to dama tabruk ton julue en ko ton do l'absentem bon problem ti ya tum da ne la nan créer ya banga la nan créer un tempa me son li bon garamba to pam tum tuma e ni le zulera sankalem san yeto ni ni him pour mama tam han tam na yibla wotum na yibla woto ay ka gun pour ya tin wazin nam awla ni bi simpa bodo na ma ya bam da mem gudo bane ba en ka bor na ma ayu ton gudo nyaar bala ton da ni buy de fanzi wa ya nyaar bala ton kota tam ya ton der pa man bum ni ton me hen an tagada la ton tagas zulera ante yida ton da tam te wate ton da ko sa to dam tam ni ko ma hala regalma comme ça hanta regalma ton yela usona yulsam en yida nan katara regalma kan wa kan ya be ko ba hada lam tare nan ko tonno ayo ton ko ba ton nan ko yamba ton da ton pusa yamba ka dar pulu garamba dar puni mbuida tete zingum na ko ngur kem damba ad yo par sam na men jeddo ko taw nam ti wakat ni hintate ya nambo wakata mona wila tum da la fi nam pa mba ni ba fa bangti nam ha nambo katile ti fu me han chang beti pamli o me tiens da pongo la tiens ti kongre men bebe fo hati mikem de fo ya kwangata bihina ham pamba ti song ta ban tume tini ba fa han na ta bombo malari pipi ya malaka la hayto ta malaka kay tini fa kien yeti na mana wuto at bom malari ta song yiri la bi bon rejouer ça te ton ha yiri bala ton da ton bon ne ba fa ya nya ta ba malaka tumna ti tumna yinere wan pa ma be tiene be ngui de yelle wan kunga mpam han tele ba ngi hen ka pa ma ton na ta ban tume alhamdulillah fa ke te ya malaka ner bala ndatin ti yiri bala ya man sul be jehta malaka mpam an ke be to damma te nin ko mel ha regalma tini ba pam tum ko ene ni mbuida ya wuto
Dende et nan pour ça monsieur Abdou Nassirou Idrogo Barakousou Bamia net sanarde mbod élection consulaire votation watoto ya dimanche novembre qui reste pile na c'est son watala tourne mena to manen et nan libon pour ça savan télévision get barakayam c'est netonna chezi kanga nan teke rikibe wan be wenta sur la finale pam taba ni kibeta biesa